Alors balman na kuma sebo tongara les politologues de Bignor comme balima ki bara dumante bi ko nara marala terroriste de tara kata dugudo attaquer dugu to ko baldi am balma che do nguli ka imagine do chima et avec imagine na bu vérifier ko sobe en tout cas c'est l'image à l'appui voilà donc ko dugudo be no ko baldi avec nara marala donc terroriste tara yende attaquer mena imagine a wala samno donc en balma che do anguli ka irana mo do ya explication dama mais vocal chama be baraka kanena quoi donc mena image yola terroriste tara balmaw kuma do faraka bo aklima u tara dugu attaquer abaro be ka do muna samno no ye dugu mu attaquer wari be terroriste mu buraka bo haklima u be ta jeune kungulo yelema kubolu do barala kube esara kalo wa binani o isara damina de kalo ko jeune febe be chômage la aywa am balma maraka démission tama be no ani malien de wera obi munu taru to ko sere ayara ka image la jede ayo de fana wallahi anga fenkele min jorobi ni ay président Assimi Goïta ko kabe sécurité joro ango nga demala wallahi ayara nyabala ube ka dugu de mene sisan no anye vocal do fana soro kube ka Sikasso attaquer kube ka yorobero attaquer Sikasso kerefe dugu ni amafo ko Sikasso dugu ba yere parce que ni ko Sikasso toro beta Sikasso ka do woli parce que Sikasso ni ko Sikasso dugu misen do be parce que dese dugu ba no ou be dugu misen no ne village ni cercle ni fe no woldo arrondissement no wolde mene donc balimaw ayara ka imagine la jede ou be ka mogo de recruter samno ou be ta do misiru kono kata wajulu ke ka foko olu sulamedi ko lu tese civiluma comme ko nu ye anga surasu sura ko bolu fa surasi mbo ayara ka la jede anga nanye flo a image fleni balimaw lingara naradi dugun to ko bandi et puis ce qui est très grave ou be ka se mali jeunesse chamani labi ou be ka sari se ou be ka janga moko ka ou be ku nege de ka war duma ka foko ala ko le do ko le sulamedi yaro ni ko sulamedi ko do an kungulu be yelema ko kele tolu ni on ni wonche ko kele bol ni mali surasu de ni wonche si ça on be ka ta village nous de là ka jeune recruter ni aye anko farasika bo en fi ango moko wera kana amba dele Assimi Goïta fe ala na kira kama avocat be mali priorité que sécurité ala ke ala kama ka di yawla amba dema ola maliaw aw ni ala che awara ngabe ni image la aw munu bala ko ni français tagara ka be keta sali kuma do be ne kerde tese sali depuis ni kuma même mali jeune do da a keleme kan ganya de blanc farna ko ni français tagara kidale ka français be yoro la o mo ko kute français febi aw ni ala che terrorisme o be war bo jume maliaw aw ni ala che awara ka yere nginga nous be ka war de danga jeune ma ku negem ko marfa duma ou yere façon contrôle o be war bo jume o be marfa bo jume o mana o be war dessin de wa o be marfa glande marfa glande izin tubru marfa mo wala tala nga armée malienne ngulu et français surasi badruba on fait on est surasi ba tan wolom la ma surasi mo on fait agata surasi ba moigné avion bubulo satellite bubulo fembe bubulo nanga dugube mine ka dugu kelenta otage la mo dugu bulo o be kana jeunesse do terroriste arabi ça c'est très grave très grave ayere ka imagine la jede e bu be ka war de proposer mo yi fo mo be tukuko aw be ka ko jeunesse de ko sa c'est o be ta village nous non o be ta jeune de recruter ça non ka jeune kungoloni yelema ko marfa de dolu ma sam non lolu nga armée do bo fa c'est aw ma ko yoro famiaw boni armée riposte ba fo armée be ka population civile fa France be soroka wuli ka tisi ka kante na aw be ka malien wero de fa ay na jede mbalima ay la jobe ka munke nara marala de o be recrutement na tanto be ta do misiri ko na ni fona ay la jede unu ka moto u beta dondo mogo la di sanno u beta do mogo la di nu e villageois ka confiance sur ka mogo ka confiance sur u kele de bena kele na man koro jamais balemu na dra am malen den tellement pas de donner ni jadi kele na ala kan kiso ça c'est très grave balema o ko sango président be fin kessa à ta sécurité à cause de quelle priorité
ça dit que façon de jugu munu be ka taga tubabu ka mission ta anga élection ka anga nganga ka élection jamana jume élection anga jamana yoro jume na avancer ça do nyete ambele ka ngambulu ni nyoko mabi jamana ifambe ka sécuriser ni kata kidal kata black tie no be sécuriser la bi ambe élection nyuma onke mogo be voter mais mogo yele be ka buli mogo yele be dumuni ni na utaka dumuni so mogo be ku yere ngini mbalima ojo woro do be no be français là voilà ojo do je m'excuse ojo nbe maraka kan na ko mena ojo inkala aw na be ojo ina me nyoko fe mbalima ay ojo ina me de yono bon tandu mesere modon kona tanna de baka igara sigina bon tandu mesere sa sorona ati bana ay mishide ni ke kuteke suna shella ni di mara ni meja ti mbugu mishide ni no ko de pega busa sa ime akuta anya ba ya ntade rigo ri monya sero ko aba keto me vocal flamangé quoi رسول كان بوش موتور رسول الحمد لله ان شاء الله لا توكلنا لا خير ربنا خير كنا لا خير ربنا برسالنا لا خير ربنا jadi sundo wote be jadi sunda no la sasa balle ya no ga mara ko ni ka to hana ko da non ko da sasa do ta tenchu tigiti moto aka ga sigi mi ko ka ga pon kame moto pasuno de mati do Allah na la jara bin teto pasuno de mati do ya rabbi Allah ayara ni mede jadi su tara dugu do de be ko bali abe e fenga marala nara marala u taro dugu de mine sanno o be ka dugu la don ngoro salo ka warba de duma warba nunu bula ka bo hakilima e boro kele neri ge wardi o be ka warde di mo ma ko o de be ka nestra ne joro den do ngui awa ne be bon ne be fen fo abe réalité de abe prévu de be ira oh mbalimaw abe nya wala sade am bi se ka an nga mu de joro san am malien be de ka nga franyo nga sa présent Ijija Mali be ka libéré am bede ka na asimi demebi ay ñogon kelew dabla ngati naw jamana de be ka klana bi cew ya nga village krefetu ijo mena vocal do fana kala ko fana mede billahi ama siyama ko fana man consciente Mali am blubli mbalima ay namede siga so mara ube ka attaque do fana ke yorola ay namede assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh benari porter barji sanfa bela jele an suka damne groupe mo ko flo fa mo ko laba damele broma damele ni vokalin soroiga chari ni mogo min bora buguni ka ke ko ibeta siga sofe ataki kela ube 600 ni bora buguni ki kunda siga soka yani ga se kolonje ba sira farala on segina sira fa on bolla kana on jo wani mogo bora kolonje ba sira farala ni beta buguni fene ataki kela ube 600 aya chari groupe bela jelen ka kuma flessa de kuma filɛ sa dɛ yala bɛɛ kuma mɛn dɛ nin tɛ ne kumakan ye dɛ donc attaque u bɛ ka wuli de wulilen de bɛ sisan dɛ wulilen de bɛ sisan donc balimaw dɔw sigilen de bɛ a ka fɔ ko président Assimi dɛsɛra olu kana fanga la dɔw bɛ fanga ɲini la maliyɛnw a y'aw kɔlɔsi ni mɔgɔ mɔgɔw y'aw wele sisan ko manifestation k'a don ta bɔ tan contre les autorités ou bien Assimi y'a don tan Assimi y'a bɔ tan ni Assimi dɛsɛra ka sécurité de kɛ n'an bɛ bɔ an ka fɔ Assimi an bɛ fɛ Mali ka sécuriser balimaw an tɛ Assimi kunkolo yɛrɛ de nɔfɛ an ka sira tɛ Assimi ka hali yɛlɛ an fɛ an bɛ mun nɔfɛ an faw fagali ka dabila an baw fagali ka dabila jɔn kun bɛ se ka bila kun na ko ne Segu Tunkara kun bɛ bɔ bi ko ka sɔrɔsiw si ko ka fɔ ko vive Assimi ne ka kɛlɛ ye conviction de ne ka kɛlɛ tɛ mɔgɔninfin kunkolo yɛrɛ ye dɔw kun bolo ne saralen bɛ ka ne bila sɔrɔsiw contre la mais don min na sɔrɔsiw ni Faransi cira ɲɔgɔn na k'u tɛ Faransi ka ko la ne Segu Tunkara taara ka n ka kasaw k'u supporter a balilu yɛrɛ la hali sini sɔrɔsiw ta dɔn sɔrɔsiw yɛrɛ dabali bannen bɛ ne la mais parce que ne ka kɛlɛ tɛ i n'a fɔ n bɛ nin de nɔfɛ i ka nin di yan ou bien non ne ka kɛlɛ ne ka ligne rouge ye Faransi de c'est à dire que n'i bɛ Faransi ka côté la dɔrɔn i ni ne bɛ ɲɔgɔn bila an balimacɛ ma bɔ kaso la Arasabati ma bɔ kaso la a ye Faransi tɔgɔ fɔ dɔrɔn n bɔra kama ne ka problème bɛ ye Faransi ko de koyi a kuma fa filɛ kuma ba filɛ awa maliyɛnw an ka Assimi dɛmɛ bilahi an yɛrɛ ɲɛ bɛ mun bɛ ka kɛ dɛ mais a kɛ pewu ni Ala sɔnna ma ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ an bɛ nin bɛɛ la Agɛlɛkokaw fana bɛ ka boli ka bɔ Agɛlɛko Mali fan bɛɛ de kalayalen bɛ bi mais président Assimi Goïta bɛ sira mun kan n bɛ dan yen yɔrɔ la walahi ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ hala tɛmɛ mais an ka dɛmɛ faso denjugu b'a dɔn Assimi bɛna stratégie mun kɛ ka Mali libérer faso denjugu tɛ fɛ o de ka kɛ u b'a kalama koyi Assimi Goïta bɛ ligne mun kan Macron kulela ka ko bɛɛ kɛ Macron ye ko bɛɛ kɛ Assimi ma sɛgɛn bɛ kɛ wulukɛba la Assimi ma kɛ Macron na
Makɔrɔ tun bɛ fɛ Asimi k'i ŋunuma de ka yafa deli a fɛ i n'a fɔ IBK ninnu y'a kɛ cogo min na. Asimi ma hali Makɔrɔ lajɛ, a ma hali téléphone ci Makɔrɔ ma. Parce que o de ka di Faransi ye, u ka ɲɛmɔgɔw dɔgɔya k'u nɛniw da la, an ka ɲɛmɔgɔ ka sɔrɔ k'i ŋunuma ka yafa deli u fɛ. Asimi m'o kɛ. Asimi an b'i fo. Colonel Asimi, président Asimi, Ala k'a ɲɛ i bolo, mais kana sira bila dɛ. An b'o de fɔ toujours. Parce que i b'a fɔ Segu tun kana fɔ Ciu Ca, ne tɛ Ciu Ca fɔ dɛ. Taga ka sigi bɛ gɔnjigiba de ma, sinon kulu b'a nɔ la. An b'i supporter i kɛwale de la. N'i y'o kɛwale bila, an b'i bila. Awa an b'a dɔn i bɛ sira ɲuman de kan. Awa an b'a deli Maliyɛn bɛɛ fɛ, bɛɛ ka Asimi Goyita dɛmɛ baara in na. Wallahi Mali a yɛrɛ b'a la mun bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi. N ye vocal jaa bɛɛ y'a ye. N y'a joué marakakan na ka joué bamanankan na. U taara dugu minɛ, u bɛ ka wari de di mɔgɔw ma sisan nɔ. U bɛ ka jeunesse kunkolo yɛlɛma. Ni Mali armée ko k'a bɛ nin kɛlɛ don min na, n'u sera nin dɔw ma, n'an m'an kɔlɔsi, an b'an yɛrɛ somɔgɔ dɔw faga. Ala k'an kisi o ma. Ala ka kɛlɛ in ban pewu. N balimaw, n bɔra ka nin de fɔ. Nin nouvelle téléman de bɛ yen nɔ. Maliyɛnw, an bɛ ko ko la. Ni ministre ninnu baara ka bon, ni c'est-à-dire b'a dɔn mɔgɔ dɔw saralen de bɛ Faransi bolo, ani Faransi jɛɲɔgɔn jugu fasoden jugu dɔw de saralen bɛ. U ka to ka na manamanakanw fɔ réseau kan ka mɔgɔw ɲina réalité mun bɛ yen nɔ. An baw bɛ ka faga Mopti, u t'o image yira aw la. Hali n'u b'a kalama, u t'a fɔ. An balima Aguelɔkokaw bolila ka bɔ Aguelɔki. An ka sɔrɔsiw dara k'u kantigɛ Aguelɔki mun na. Faransi ko ni Maliyɛnw donna Kidali, k'u bɛ taa Tuaregu faga. O Tuaregu kɛlenw bɛ ka boli ka bɔ Kidali ka na Bamakɔ kɔnɔ bi. Ala tɛ ka tiɲɛ bange wa? Tiɲɛ ko Ala bɛ Mali fɛ sa. Awa Mali denjugu bɛɛ bɛ balo Ala tɛmɛ. Awa dɔ bɛ crise karisaki, u b'a pigi Ala tɛmɛ. N b'o fɔ an ɲɛna bi dɛ. U b'a dɔn Asimi Goyita bɛ ligne mun kan a bɛna Mali libérer. Awa Mali bɛ libérer fana. Awa a ye da Asimi la, a ye tugu a kɔ. Mɔgɔ bɛ se ka fili dɛ. Pour le moment a ye da la. N b'o yɔrɔnin fɔ ka da kan. Wallahi Asimi bɛ Mali libération sira kan. N bɛ da nin yɔrɔ dɔrɔn de la. Awa caman bɛ crise pigi. Caman bɛ maloya ka kuma Ala tɛmɛ. N bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna koyi. Ko bɛ yen koyi. N bɛ da nin yɔrɔ dɔrɔn na. Awa Mali bɛ libérer Ala tɛmɛ. Mun ne bɛ bɔ aw la Ala tɛmɛ. N b'o fɔ aw ɲɛna bi. Mun ne bɛ bɔ Ala tɛmɛ koyi. Parce que kɛlɛ b'a ni Sema mun cɛ, Sema ni an bɛ ka ɲɔgɔn faamuya bi. Minnu ye faso cilaw ye, u taara k'u fili ka fɔ k'u kɔ ka kɔdimi bila dɔw la. O b'a jira ko Mali bɛ libération sira de kan. N bɛ da nin yɔrɔ dɔrɔn de la. A fasoden jugu caman bɛ yen nɔ, u remerciera de k'u k'u mabɔ na pewu. U dɔnna, u siya dɔnna, u taabolo dɔnna. U caman bɛ yen nɔ, u taali hali sɔrɔsiw kasa, u tɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ bilen. Awa Mali kura de bɛ ka jɔ. Awa an bɛ Asimi dɛmɛ. Awa ni mɔgɔ bɛ Asimi fɛ. N tɛ Choguel fɛ, n tɛ ni ministre in fɛ. E dun ko k'e bɛ Asimi fɛ. O kɔrɔ k'a fɔ e bɛ ka Asimi yɛrɛ de kɛlɛ. An ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. A ye ɲɔgɔn kɛlɛ dabila. A ye ɲɔgɔn to yen. A ka ɲɛsin ba Maliba in ma. Mali bɛ libérer cogo min na. An ka Asimi ka baara ɲa a bolo. An ka Asimi ka baara ɲa bolo. N'Asimi ka baara ɲana bolo, Kidali bɛ libérer. N'Asimi ka baara ɲana bolo, Kayi bɛ libérer. N'Asimi ka baara ɲana bolo, aw yɛrɛ k'a lajɛ, a y'a ta, aw k'a da aw ɲɛkɔrɔ ko terroriste de bɛ k'an ka dugu minɛ, k'an ka duguladenw ta k'o don terroriste la, ka wari ta ka d'olu ma, gɛlɛya bolo, hami bolo, dɛsɛ bolo. Maliyɛnw, marifaw b'u bolo, u bɛ marifa bɔ min, u bɛ wariw bɔ min. Mɔgɔw nana an fɛ k'u b'an dɛmɛ, an ka problème dɔ de bɛ ka fara ka fɛn tɛ ka bɔ a la. Ala ka kɛlɛ in ban. Asimi Goyita i bɛ sira mun kan, Ala k'a ɲɛ i bolo. Maliyɛnw, n bɛ da yɔrɔ dɔrɔn, n tɛna kuma wɛrɛ fɔ. Mais Mali bɛ libérer Ala tɛmɛ. Mun ne bɛ bɔ o la koyi. Wallahi u b'a kalama ko Mali bɛna libérer Ala tɛmɛ. Mali bɛ libérer ka sɔrɔ hali marifa ma ci koyi. Ko bɛɛ bɛ ban Ala tɛmɛ. Parce que Malidenw de bɛ ka taa Kidali ka na bila fo Kayi. Malidenw de bɛ ka ɲɔgɔn faamuya bi. Minnu tun tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ kun, olu bɛ ka ɲɔgɔn faamuya bi. Mali hami bolo. Sinon Kidali ka caman bɛ Bamakɔ bi. Aguelɔko ka caman bɛ Bamakɔ bi. An bɛɛ de bolo dilen bɛ ɲɔgɔn ma. Awa yɛrɛwolo bɛna bɔ le 25 juin. Vendredi bɛ nalen. Yɛrɛwolo débouché rempart bɛ bɔ. Bɛɛ ka bɔ. An bɛ taa boulevard de l'Indépendance la. U ka taga ka bɔ an fɛ yen. An tɛ Macron fɛ. Macron ta ka kasa n'a ka kusu kuru ka taga ka bɔ an fɛ yen. Ni Ala sɔnna ma Mali kura de bɛna jɔ. A k'an